Hola, buenas noches. Antes de empezar, me gustaría saber si se escucha bien. Buenas. Hola. Hola a todos. Bienvenidos a una jornada, noche maratoniana que vamos a tener hoy, esperando al señor Bukele, que va a hablar hoy en Washington, D.C. Pero antes me gustaría saber si se escucha bien. Esperando la conexión, que empezamos un poquito antes, ¿no? Porque nos hemos confundido en el horario, y el horario que habían puesto era el de Washington. Yo quiero empezar un poco antes para mostrarles de qué se trata todo esto, dónde va a ser la conferencia. Buenas noches, ¿qué tal, Celina? Se escucha bien, muchas gracias, Celina. Vamos a empezar, ya que somos 32 ahora mismo en vivo, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos a entrar en la página. Hola Maggie, ¿qué tal? Vamos a entrar aquí, mira. Vamos a compartir esta pestaña de ex Twitter de Nayib Bukele. Aquí no sé si pueden ver ustedes, apreciar. Sí, ahí se ve, ¿no? Creo que se ve bien. Que pone Nayib Bukele, here we go. Y aquí pone exciting news, ahí donde va a hablar el presidente Bukele. Ponen una página donde comprar los tickets, que también veremos ahora cuánto cuesta un ticket para entrar en esta conferencia. Aquí está, ¿ven? Ahí lo tiene. Esto es lo que pone Nayib Bukele. También China Xinhua español, CEPAC, The Stage y Set. Este va a ser el set, aquí por lo visto. Cristian de la O, ya tengo mi ticket para ir a ver al jefe Nayib Bukele mañana en el National Harbor de 5 p.m. a 7 p.m. Y aquí pone, aquí para comprar el ticket. Vamos a ver cuánto cuesta el ticket. Vamos a ver. Adivinen. A ver cuánto puede costar un ticket aquí. A ver si me lo saben decir. Mientras voy leyendo a todos los que van entrando. Muchas gracias. Que vayan comentando, se les agradece. Celina, Maggie, Julio González, escucha bien. José Gómez, buenas tardes, Turnes. Buenas tardes, José, Yesenia Alejo. Saludos a Mr.Turnes, escucha bien. Genial, grupo Ramarán. Si se escucha. Luis Fernández, feliz tarde, amigo, desde Filadelfia. Maggie, es las 6:15. Maggie en Washington. Ricky, no, las 6:15 ya pero todavía no empezó, ¿eh? No, porque yo estoy aquí pendiente. Yo voy a quedar, entonces falta una hora, creo. Ernesto González, Ricky por ahí. Ernesto González, buenas tardes, ¿cómo está, Mr.Turnes? Muy bien. Ángel Aguilio desde Arizona. Nora Figueroa. Aquí van entrando todos. Pastor, el amigo Pastor. Lucas, saludos de Utah, Estados Unidos. Ricky pone $20 el ticket. $20 el ticket. Me parece que te das corto, ¿eh? Pero con $20 no te sale ni para aparcar el auto ahí en Washington. Aquí a ver qué me pone Miguel. Más de 600, Miguel. Más de 600. Bueno, ahí, por ahí anda. ¿Qué me pone Fluvio? A ver, se me fue aquí. Solo quisiera hacerles saber que nos queremos a nuestro presidente, pero no nos gusta que se preste a darle publicidad al expresidente Trump, que es la persona más corrupta que existe. Bueno, él publicidad no hace. Él va a una conferencia en un sitio en el cual es un sitio muy conservador. Ahora vamos a leer un poquito de eso. La entrada cuesta 350 euros, creo. Me pone Luis. Desde Argentina, Julio. Saludos. Ricky. Aquí viene Tomás. Tomás, ¿qué tal, Tomás? Créditos América, Mr.Turnes de Usulután, El Salvador. Rafael Serrano Ramírez, ¿qué tal? Ricky Valdivia, gracias Turnes por la transmisión. Solo son las 2:15. ¿2:15 en dónde? En Washington, pero que es del otro lado. Del otro lado, ¿no? Washington, del lado de allá de la costa oeste, ¿no? Saludos desde el norte de California, Miguel. 800, bueno, ahora subiste de golpe. 800, pará, de 20 a 800.
Lucas, 2.95 sin cena. Nada, Lucas, ya está. Ya está. Es que lo viste. Ya lo viste. Mira, vamos a mirarlo. Vamos a entrar en donde, acá, ¿ves? Compra de tickets, CEPAC. Acá tenés que poner tus datos, bla, 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 vas para abajo, seguís. Se ve bien, ¿no? Sí, se está viendo, ¿verdad? Sigo para abajo y aquí nos pone. Aquí nos pone. Aquí, bien grande. De estudiante, ticket estudiante, $50. Después, el ticket de estudiante con cena, $445. Cena se le llama Ronald Reagan. O sea que se llamará así, no, en nombre del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. 445. Ticket general, 295. Y el ticket con la cena, Ronald Reagan, $690. Este es el precio. Ahí está, ya lo saben, ¿eh? Así que el que está ahí tiene billetitos, ¿eh? Tiene billetitos. Ahora bien, mira, yo tengo aquí, estoy conectado ahora mismo desde de este sitio de la CEPAC, donde están, o donde va a ser la ponencia el señor Nayib Bukele. Mira, está aquí, ahora están hablando, ¿sí? La cosa es que es en inglés. Es en inglés. Yo estoy esperando después para ver si se conecta a alguna plataforma desde El Salvador en el cual se traduzca automáticamente al español. Así que usted no se preocupe. Nosotros, si no hay nada en español, la veremos en inglés. Lamentablemente, para el que no sabe hablar inglés, la vamos a tener que escuchar en inglés. Pero si hay algo que esté en español o con los subtítulos, porque seguramente el presidente va a hablar en inglés, porque él tiene un inglés excelente, y lo veremos. Pero vamos a hablar a ver quién va a hablar, aparte de Nayib Bukele, ¿eh? Ahora lo veremos. Mira, vamos a ir aquí. Yo quiero mostrarte esto. Vamos a compartir esta pestaña. Lo ven bien, ¿no? Ahí está. Así es la CEPAC, la cita anual de la derecha radical en Estados Unidos, donde debuta Abascal. Mira, también Abascal. Y Milei lo tienen ahí, ¿eh? Compartirá escenario con Milei el próximo viernes, en la previa al cierre definitivo protagonizado por Trump el sábado. La conferencia abraza a los nuevos liderazgos latinoamericanos de Milei y Bukele. Vamos hacia abajo. Y aquí pone, vamos a agrandar un poquito la pantalla, así lo pueden leer. Así, a ver, ¿se ve bien ahí? Sí, ¿no? Ok. Vamos a leerlo. Pone el presidente de Vox, Santiago Abascal, regresa a Estados Unidos y a la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, por sus siglas en inglés, el mayor festival de la derecha alternativa americana e internacional que mezcla espectáculo e ideología a partes iguales. Será la segunda ocasión en que el político español acuda, después de su visita en 2020, invitado como público, donde buscó estrechar lazos con afines junto a su entonces vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros. La peculiaridad de esta edición es que el dirigente intervendrá. Será la jornada del viernes, o sea que mañana, día 23 de febrero, tal y como ha comunicado el partido. La conferencia que empieza hoy se alargará, hoy es por ayer, ¿no? Porque empezó ayer. Se alargará 4 días hasta el sábado. Abascal acude escudado por los directores de la Fundación Disenso y el Foro Madrid, Jorge Martín Frías y Eduardo Caber, y el eurodiputado y presidente de SR Eurolat, Hermann Terst. A ver, aquí sigue. Bien, el evento lo acoge el Centro de Convenciones de Maryland, aledaño a Washington, D.C. En la capital norteamericana aconteció la edición en la que se dejó ver a Abascal hace 4 años, 2 semanas antes de que el gobierno declarara el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus. Allí Donald Trump se rodeaba de socios nacionales e internacionales, con la carrera electoral de noviembre al fondo, la cual ganó el demócrata Joe Biden. El expresidente
ahora con esa misma finalidad entre ceja y ceja y en medio de la polémica, entre otros por la condena de 355 millones de dólares a pagar por inflar el valor de sus propiedades, será de nuevo el protagonista de la conferencia. La clausurará, aunque aún no se sabe si participará el resto de días y si compartirá escenario con Abascal, a quien no conoce y únicamente ha enviado su apoyo en el Viva 22 de Vox con un video. El apoyo a Benjamín Netanyahu e Israel también protagonizará la cumbre. Se están hablando mucho, yo estuve escuchando mucho sobre Israel. Vamos ahí, vamos por acá. Ahí está. Aunque estaba previsto que el español hablase el día de la apertura, la fecha seleccionada le hará compartir escenario con su homólogo argentino Javier Milei. Así que estará Javier Milei, ahora presidente del gobierno. El escaparate con preferencia latinoamericana será una nueva oportunidad para tejer nuevas alianzas, así como para coger impulso de cara a las elecciones europeas. También para cambiar el marco de las gallegas después del revés de los comicios que no le han permitido entrar en el Parlamento. Sí, porque las elecciones gallegas ganó el PP. Ahí es casi imposible quitar al PP. No ganó ni un escaño. Por el evento pasarán el también dirigente, aquí está, de El Salvador, Nayib Bukele, la ex primera ministra británica Liz Truss, el ex líder del partido del Brexit, Nigel Farage, o el ex asesor de Trump, Steve Bannon. Al más de medio centenar de asistentes se unen periodistas y personalidades mediáticas afines, políticos estadounidenses, miembros directivos del CEPAC, líderes de asociaciones y think tank que defienden valores tradicionales o religiosos. Caso de Joseph Strickland, el prelado antivacunas al que el Papa Francisco destituyó como obispo de Tyler. A ver si pone algo más. Aquí están las fotos. ¿Ves? El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene. También el de Hungría, Víctor Orbán. Que, por cierto, hablando de Hungría, se me fue aquí la página, hablando de Hungría, mi amigo Gabriel, que tiene pasaporte húngaro, los padres eran húngaros, él no nació en Hungría, nació en Uruguay, no puede entrar a Estados Unidos, no le permiten, aunque sea pasaporte europeo. A los húngaros que no son nacidos en Hungría no pueden entrar en Estados Unidos, tienen que pedir visa. Así es, señores. El protagonismo de Milei contrasta con la ausencia contrasta con la ausencia de los liderazgos de ultraderecha consolidados en el plano europeo. Solo con Abascal presente y como perfil más vinculado al trumpismo y al populismo de derecha en Europa a partes iguales. Ni rastro en la agenda de la italiana Giorgia Meloni o del húngaro Víctor Orbán, quien acudieron con anterioridad. Igualmente lo hizo la sobrina de Le Pen, Marion Maréchal. En el caso de Orbán, está previsto que este año Budapest albergue un evento similar por tercera vez, aunque de menos dimensiones a finales de abril. El CEPAC Hungría. La fundación que coordina dichos eventos también realizó otro en México el año pasado, al que Abascal no pudo ir pese a estar previsto. Se ha desplegado del mismo modo en Brasil o Japón. A Hungría acudió el eurodiputado Jorge Buxadé, quien compartió espacio con el líder ultraconservador estonio Martin Helme, su homólogo portugués André Ventura y miembros de Fratelli d'Italia, con Vincenzo Sofo, el ex primer ministro checo Andrej Babis y el actor mexicano Eduardo Verástegui, líder de Viva México y enlace, al parecer, de Abascal para que éste cuente con protagonismo ahora en la CEPAC estadounidense. Muy bien, mis amigos, ahí tenemos un poquito de qué se trata todo esto de la CEPAC, porque yo no tenía ni idea, dónde iban a hablar Nayib Bukele. Vamos a conectar ahora directos, vamos a compartir la página, aquí lo tienen. Ahí lo pueden ver. Vamos a probar cómo se escucha el sonido si pongo el audio. A ver cómo está. A ver cómo se escucha.
escucha bien, and to force other people to live according to laws. y mal que se escucha bien el Liberals can audio. rewrite the definition of any word they please, but they can't make men give birth. They can't. Ultimately, they can't change reality. Just won't happen. So they tell more lies. They claim today that individuals have a right ¿Se to a escucha? child. But of course, no one can ever have the right to a child because children are people. And no one has the right to another person because those people have rights themselves. In our national identity crisis, we no longer recognize Se escucha bien, ¿no, Celina? We no longer recognize people. Increasingly, we treat people as objects. Vamos a ver. We treat children as commodities to be bought Pasa and que, sold, claro, está en designer inglés. babies to be purchased on the open market of the surrogacy industry, Pero déjenme so that ver adults si can live out their ya fantasies. empezaron But those fantasies come at a cost. They la come at the Secretaría cost de of Prensa creating de El children Salvador. intentionally to deprive them of their natural mothers and fathers. It's ghastly. No, But todavía, it's to be todavía no expected. empezaron. We are Todavía talking no. about people who claim the right to kill babies when the babies are inconvenient. If we Se have the escucha right to fabuloso, kill perfecto. babies, surely we have the right Perfecto. to No buy estoy and sell them preocupado, que too. me importa que se escuche If we bien. have the right Nos to take queda, innocent human life, nos queda unos if we have the right to 45 do anything, minutos we are as free para que as God empiece a himself. hablar Nayib Bukele. But we aren't God. Espero conseguir la Increasingly, we página aren't free. que hable We are en less free today than español, we've o ever que been in this traduzca, perdón, en country. español, porque Because estoy there's no such seguro que va a thing hablar as en inglés. freedom without limits. Vamos leyendo aquí Everything lo in que van this life poniendo los amigos. comes Voy with a a bajar un trade-off. poco el volumen, It porque comes no at a creo que se cost. escuche bien mi voz People gain the freedom junto to get rid of a la babies that they voz don't want. de The este señor que cost está is that hablando babies ahora. lose the freedom to live. Ahí, Men gain the freedom bajamos un to live poquito. as Vamos a ver qué está poniendo la gente por aquí. to have their own bathrooms. Vamos hasta arriba. Foreigners gain the freedom to enter our country as they Voy a please. probar una cosa. Mira, antes de leer, voy a probar una cosa. Quiero ver, porque hay una opción que me da en YouTube cuando hago el vivo, de poner subtítulos. A ver si funciona. Mira un poquito, vamos a ir a ver. A ver si me deja habilitarlo ahora, porque nunca lo he probado, ¿eh? Editar, vamos a ver qué pasa aquí, si pongo editar. Personalización, pausar, comentarios. No, por lo visto no me deja entrar. Gestionar, a ver. Gestionar. A ver aquí, subtítulos. A ver aquí, vamos a ver. ¿Qué pasa que los subtítulos que me pone? No he podido. Vamos a poner latencia normal. Subtítulos. Está para en el inglés. A ver si sale. Vamos a probar a ver si sale. No veo los subtítulos. ¿Qué va? Esto no funciona. Los subtítulos en inglés nada más. Subtítulos automáticos solo en inglés. Publicar subtítulos en URL. A ver. A ver ahora. ¿Qué va? No, aparte los subtítulos van. No tenemos en español. Que vamos a quitar esto porque no. Esto fuera. Fuera subtítulos. Ahí está. Bien. Vamos ahí. Bueno, vamos a leer a los comentarios de la gente que está entrando. Muchas gracias a todos los que se están presentando y comentando aquí en el canal. Vamos a leer. Nos habíamos quedado por aquí más o menos. Celina, me perdí la oportunidad de ir. Yo vivo en Pensilvania. Bueno, podrías ir. He visto que hay muchos que están yendo. A ver si lo puedo ver. Mira, déjame buscar a ver si encuentro a los chicos que estaban yendo en un bus. A ver si lo encuentro. Ay, se me fueron aquí. Qué lástima. Porque estaba bueno. Iban de Nueva York.
hasta Washington para verlos. América is under attack. No, no lo veo. No pasa nada. Vamos a seguir leyendo. Lucas, saludos amigos Turnes de Utah, Estados Unidos. ¿Escuchan bien, no? O es mejor que baje el audio del video. Están en vivo ahora mismo, ¿eh? Ya falta menos para que entre Bukele. Pero dígame si se escucha bien así. O debo bajar más el volumen. Espero su confirmación. Y así puedo seguir. No quiero hablar y estar que se escuche mal. Mientras tanto, sigo leyendo. Porque tarda. Mientras escriben ustedes, tarda un poquito. Costa, me dice Luis Hernández. Maggie, aquí son las 5:13 p.m. ¿En dónde? Miguel Bolaño, 600 plus. Sí, bien, ahí lo sabías. Solo quisiera saber. Esto lo había leído. Saludos, Ricky. Entrada cuesta 350. Bueno, esto ya lo leí, esto es antiguo. El amigo César, ¿qué tal? Reportándonos, amigos. Se escucha y se mira bien. Perfecto. Muchas gracias, mi amigo César. Te mando un gran abrazo, De las pulgas, ahí que tiene su comercio. Mr. Gadget. Vende todos productos de electrónica. Si quieren y necesitan algo ahí en El Salvador, en las pulgas, César Choto. Tomás Reyes, gracias por la info, Mr. Turnes. Rafael Serrano Ramírez desde Costa Rica. Ricky Valdivia, gracias Turnes por la transmisión. Solo en las 2:15 en Washington, dice, debe ser de la otra costa. Desde el norte de California, Miguel Bolaños. $800, Ricky, por ahí. $1,000, Selina. Ahí te pasaste por un poco, Lucas, entrada es 295 sin cena. Ya lo habrás leído. Ángel Aguilio, 400. Miranda, 500. Eso para Estados Unidos no es nada, ¿no? Pero estos precios son prohibitivos. Seguramente que mucha de la gente que va ahí también irá invitado y no paga nada. Sí, nada. 1.500, ya. Rick empezó a 20 y se fue a la luna después. California debe ser 2:16 p.m. 450. Estoy viendo el website, hay varios precios empezando de los 50 y sube y sube. Sí, hay 4 precios. Mejor que le dé publicidad a Trump y no a Biden si ese fuese el caso, dice Miranda Cruz. Ya veo que Biden o lo odias o lo amas, ¿no? Ricky Valdivia, Biden y Trump. Ricky Valdivia, Washington DC. Ok, Grupo Ramarán, 2:15 p.m. en California. Ricky, por ahí, ¿cómo andás? Julio, ¿todo bien? Se van saludando entre ellos. Desde España, saludos, Concha Montero, saludos. Maggie, a nosotros nos conviene que gane Trump porque apoya a nuestro gobierno de Bukele. Que Trump sea corrupto no es nuestro problema. Que más peor que los Obama y Biden. Eso sí, porque si está aquí y Trump está aquí, Milei está aquí, es porque más o menos van tirando por la misma línea, ¿no? A ver quién viene ahora. We win, they lose. Nosotros ganamos, ellos pierden. Ending the China threat. Terminando, ¿sí? Threat es cuando el atentado, no, ¿cómo es que significa threat en español? Amenaza, la amenaza china. La amenaza china, ¿eh? Mirá que acá son muy ultraconservadores contra los chinos, muy a favor de Israel. Nunca lo había visto esto, muy interesante lo que dicen. Fulvio Mendizábal, será una conferencia conservadora promovida por los más racistas miembros del Partido Republicano, los MAGA, que nombran a Dios para todo, pero no practican la religión. Son hipócritas. Saludos. Maggie, sí, los demócratas quedan con las Harris y la Obama. Van a querer joder a Bukele, nosotros veamos por El Salvador. Sí, hay que mirar por El Salvador. Estados Unidos es importante en esta ecuación, ¿no? Porque sé que muchos de ustedes
viven en Estados Unidos es importante también, porque también depende del futuro de ustedes, ¿no? De que los que están en Estados Unidos. Iselda, ¿qué tal? Julio González, vaya, tomando unos mates y trabajando. Carmen Rosa Álvarez, hola, buenas noches desde España, se oye muy bien, 22 horas, acá saludos. Sí, aquí son las, ¿cómo 22 horas? Estás en Canarias, ¿no? Porque son las 23:36. Santiago García, Mr.Turnes, saludos desde Arlington, Virginia, Dios te bendiga. Santiago, igual que mi hijo. Arlington, estuve ahí, me gustó. Maggie, va a estar interesante esa conferencia, la verdad que sí. A ver qué va a decir Bukele. César Fernández, presidente Vela. Saludos de Madrid, Mr.Turnes. Saludos. Saludos, César. ¿Eras médico? ¿Trabajas en algún hospital en Madrid seguramente, no? Por la foto. Saludos. Dejen la huevonada de que es corrupto. Veamos lo que le conviene para nuestra patria y los demócratas quieren pervertir a los niños en las escuelas. Sí, no nos peleemos aquí entre nosotros. Vamos nosotros enfocados a lo que va Bukele. Estaría bueno ver el de Milei, ¿eh? Mañana podríamos conectar el de Milei también y verlo. No estaría nada mal, ¿eh? Luis, las cosas que dicen ahí los expositores son de posición muy, muy radicales, que podrían ser muy denigrantes para nosotros de habla hispana, porque si queremos que el mundo cambie, se tiene que empezar aquí. Profesor Carlos Edmundo Martínez Esparza, habrá que estar al pendiente del viaje y mensaje del señor presidente Bukele a Estados Unidos, a fin de evitarle tentaciones al gobierno e instituciones a la orden del nefasto gobierno de Biden, Harris y similar. Nos dice Oscar Flores, 500 el tic. José Henry, saludos desde Washington, DC, temperatura 49 grados Fahrenheit, con posibilidad de lluvia dispersa. Eso me suena frío, ¿no? José, 49. A ver, ¿cómo era la regla para transformarla en Celsius? ¿Cómo era? 49 menos 32. A ver, 49. Ya, ahora se me puso esto en la cabeza porque siempre me olvido la fórmula. Calculadora. No sé si era 49 menos 32 por 9 dividido 5. No puede ser. No son 30 grados. O al revés. 49 menos 32 por 9 dividido 5. No, ya lo acabo de hacer, idiota. 29 menos 32 por 5 dividido 9. Ahí sí, 9 grados. Eso me suena más. 49 grados Fahrenheit, 9 grados y poquito Celsius. Bueno, más o menos como tenemos aquí donde vivo yo, Mallorca. Hola, Leonor, ¿cómo estás? Hola, mister, aquí está. Hola, Martita, un beso enorme. Marta, te quiero. A ver cuándo te voy a ir a visitar por aquellos lares, ¿eh? Ella es divina. Martita. Maggie, dejen de criticar a Trump, que fue el único que nos dio las máquinas respiratorias para salvar a nuestra gente. Se escucha bien, Celina, perfecto. Se escucha bien, dice Leonor, genial, perfecto. Sí, porque cuando escriben esto tarda un poquito en llegar el mensaje. Bukele habla a las 6:15 de Washington, ¿no? El horario de Washington, o sea que sería que las 5:15 de El Salvador, a ver si me saben corregir. Uno le puede poner el subtítulo. Es que yo no le puedo poner el subtítulo acá, Celina. No puedo. Al menos que lo hagan desde las cadenas de El Salvador, que lo hagan al mismo tiempo, simultáneamente. A ver si tenemos suerte. Pero ustedes no se preocupen. Yo buscaré, mientras escuchamos aquí en inglés, yo iré buscando por YouTube Secretaría de Estado, que es uno de los canales que deberían pasarlo, o el canal 10. A ver si lo pasan y lo pasan con subtítulos. Puede ser uno en el video. El subtítulo le puede hacer uno en el video, pero que salga el subtítulo mientras habla automáticamente. Esa es la cuestión. Mientras hable Bukele, para la gente que no entiende inglés, que salga automáticamente. Como él cuando hace los videos. Él hace los videos cuando los sube, pero ya le pone los subtítulos en español. Y si lo hace en español, los pone en inglés también. Lazo, saluditos de California. Dios le bendiga siempre. Saludos, amigo.
Noris y familia, Mr.Turnes, le mando un abrazo igualmente, familia. Hasta luego. Se escucha bien, me dice Maggie, se escucha bien, perfecto. Para mí está bien la combinación de su audio y el audio del video, genial. Sí, por la única manera, ustedes me lo tienen que decir, porque yo no me doy cuenta desde aquí. Se escucha, nos dice Nelson, no me puedo conectar a mi computadora. Maggie, ¿cómo que no puedes conectarte? Maggie, Nueva York, ahí estás conectada. Las cosas que dicen ahí los expositores son de posición muy radical. Esto lo leí, Luis, que podrían ser muy denigrantes para nosotros de habla hispana, pero si queremos que el mundo cambie, se tiene que empezar aquí. Bueno, pero ya están empezando, ya están invitando a Bukele, Milei y a Abascal. Nora Figueroa, se escucha muy bien, genial, me encanta escuchar eso. Carlos Mrtir, excelente audio, Mr.Turnes desde El Salvador. Ponga subtítulos en español, es que no puedo. No se puede, pero no te preocupes, Oscar. Vamos a ver en los otros canales que pongan, a ver si la página hasta de Nayib Bukele puede que ponga, cuando hable él, los subtítulos automáticos. No se puede. Y esta plataforma de YouTube solo pone subtítulos en inglés. California 2:33. Juan Martín Flores, saludos, mister. 6:15, hora El Salvador. Ok. Juan Guerra Miranda, ¿se escucha bien? Perfecto, Juan. Lucas 44, aquí en el estado de Utah, al sur, son las 3:38 p.m. US Marine 212, saludos. Per López, saludos desde Mallorca, España. Saludos, vecino. Mallorca. Celina, Oscar Flores, yo pensé que lo mismo cuando vi la información, que era 6:15 hora salvadoreña. Saludo a mi youtuber favorito Edwin Peraza. Hey, muchas gracias. Ahora te voy a contar algo de lo que me pasó con YouTube. Tuve un problema hace 2 días. Ahora te cuento. Maggie, si piensan los culpables de los pandillas y las guerrillas fueron los demócratas. Saludos de Toronto, Canadá, Oscar. Celi Zavala, recuerde que él no está como presidente en funciones. No va a haber cadena nacional. Espero que pase en la Secretaría de Prensa, que fue el que anunció esto. Y me di cuenta yo por la Secretaría y Alexia Rivas, que lo colgó y después lo colgó él también y muchos más. Entre estos sepa que los demócratas, nosotros los latinos estamos como estamos. Eso está claro, eso no van a pelear por nosotros, eso está más que claro. Dora Aguirre, saludos de Toronto, Ontario. Pedro Cruz, dedito para arriba. Maggie, aquí está a 40 grados. Bukele, Trump, Milei. ¿Sí? Van a estar los tres. Y Abascal, que no es presidente, claro. Dora Aguirre, ¿qué hora es en Mallorca, señor Turnes? Son las 23:44. 15 para las 12 de la noche. Falta media horita, creo, media horita para que entre el jefe. Mr.Turnes, iré el 1 de junio a ver si lo conozco en persona, posible, aunque estoy en espera de una cirugía. Ojalá que salga muy bien la cirugía, Maggie, antes que nada, y a ver si nos vemos allá. Yo estaré, obviamente, en la Asunción, ¿no? Ahí cuando esté en el centro histórico. Creo que lo hará ahí, supongo yo, en la mañana, ¿no? Dora Aguirre, aquí en Toronto, Ontario, son 5:41 p.m. Juan Rodríguez, al no estar en función no puede usar los medios de Estado, no lo van a pasar en vivo. Pues entonces lo veremos aquí en inglés. Él habla tan bien el inglés que el que no entiende inglés igual lo va a entender. Y como muchos de los que me miran viven en Estados Unidos, yo presupongo que lo van a entender, ¿no? Mr.Turnes will translate anyway. He speaks English quite well. Pero no soy traductor simultáneo, es muy difícil, es muy difícil. Hasta me cuesta, mira, te digo una cosa, me cuesta hablar en castellano. Cuando leo, hasta tengo ciertos problemas hasta para leer, Y en inglés, imagínate, no me viene tan rápido las palabras, ¿no? Sé lo que quiere decir, pero no me viene así rápido para poder traducírtelo en el momento. Eso es cuestión de práctica, y claro, uno al no estar hablando inglés continuamente, hace 1 año y pico sí,
tenía que hablar inglés británico, y sales con un dolor de cabeza, pero es la única manera de aprender, ¿eh? Benny Martínez, saludos desde acá de Nueva Jersey, New Jersey. Evelyn Olivares, saludos de Charlotte, Carolina del Norte. Ahí en Charlotte, en ese aeropuerto, hice escala para ir a West Virginia. Me gustó cómo se veía la ciudad desde arriba, muy moderno todo. Juan Rodríguez, pero lo que puedo transmitir Canal 10 o no. Rafa, amigo, ¿cómo estás? Y todo el mundo libre desde El Salvador, vamos con todo con Bukele, mi amigo Rafa, un gran abrazo. Vaya foto, Rafa, ¿eh? Ahí, que pintó, pero ¿cuándo es esa foto de cuándo es? ¿Eh? Ahí parece que tiene un pibe de 30 años. O estoy quedando yo medio ciego, ¿eh? Mi amigo Rafa, un crack. Me trata también cada vez que voy allá. Maggie, yo entiendo bien el inglés. Perfecto. Ahora están hablando de los chinos, ¿no? La amenaza de los chinos. Claro, están hablando en contra de los chinos, ¿no? Pero, sin embargo, en El Salvador tenemos a los chinos que están ahí invirtiendo, ayudando a El Salvador. Como comentaba el señor Gatón, un dominicano, profesor dominicano, que decía, ahí en Latinoamérica es una manera de hacer una oposición blanda. Decir, ¿usted qué necesita? ¿Qué necesita ahí? ¿A usted le gustan los caballos? ¿Necesita un hipódromo? Pues hacemos un hipódromo. Sin imposiciones. Hace lo que necesita. Y es la manera que van a entrar, dando, de a poco, sin pedir nada a cambio. Cuando llegue el momento de pedir, ahí se verá qué pasa. 62 grados Fahrenheit son 16 grados Celsius. Entonces la fórmula es, Lucas, entonces la fórmula sería 62 menos 32 por 5 dividido 9, ¿no? Para sacar Celsius. Esto lo tengo de la escuela. Por eso, no sé, me quedó grabado ya de años y lo he practicado un par de veces, pero no sé si es así. Vamos a escuchar bien ahí. Estoy en la página ahora de Secretaría de Prensa de El Salvador. Mira, vamos a poner acá, ¿ves? Yo entro aquí, Secretaría de Prensa, y me voy aquí en directo. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. Vamos a El Salvador TV News. Tampoco tengo nada en directo. No hay nada. No hay nada todavía. Nos quedamos aquí. Más vale quedarnos aquí quietos, y si aparece algo, yo cambio automáticamente. Ustedes no se preocupen. Ahí está. Sí, me gusta. It's okay, Mr. Turkey. No, Mr. Turkey. ¿Cómo me llaman Turkey? No soy un pavo. Me llama Padre Carlos. La diáspora speak English. Es reciente, mi querido amigo. Tengo a Gabriel como usted. Gabriel se fue a Canadá. Está en Canadá ahora mismo. Mira, si lo tuviera acá, haría que se conectara con el StreamYard. Se fue una semana, le vino la locura, tiene una prima en Canadá, y fue ayer, me llama del aeropuerto y me dice, estoy en el aeropuerto, me voy a Canadá a visitar a mi prima. Ah, mirá, pero te dejan entrar con el pasaporte húngaro en Canadá. Sí, en Canadá no me hacen problemas, es Estados Unidos que me hacen problemas nada más. Ah, es un crack. Una semana y dice que la está pasando fatal del frío, ahí en Canadá. Obviamente se va con los 30 y pico grados El Salvador a menos 14. Ya se imagina, Celsius, Estos atacan a los chinos porque no soportan que estén delante de ellos en todos los aspectos, tanto intelectualmente como económicamente, al menos no realmente las políticas internas. Juan Rodríguez, ¿por qué miedo a los chinos? Ellos no andan haciendo guerras por el mundo. Ahí está. Ellos no van armando ni presionando, van de a poquito, se van metiendo. A ellos les da igual que si eres de derechas, de izquierda, de centro. Les da igual tu política. Esther Peraza, saludos de San Francisco, California, Mr.Turnes. Saludos, Esther. Voy a hablar bajito ahora porque acá van a ser las 12 de la noche.
y mañana la gente se tiene que levantar temprano a trabajar. Saludos, Joel. Nora González, hola Mr.Turnes, buenas noches, gusto saludarle, un fuerte abrazo desde Roma. Saludos hasta Roma, Nora. Según el horario, el presidente inicia a las 5:15. ¿Qué nos quedan? 10, 25 minutos, ¿no? Saludos, Rafael Serrano Ramírez, gracias por comprar mi libro. Ah, César, ¿tiene su libro? Anota aquí, ¿cuál es el libro? ¿Y dónde hay que conectarse para que compren tu libro? Me interesa eso también, que la gente lo vea. Vamos a ayudar aquí al amigo César, que es una gran persona, una gran persona. A mí me ha ayudado mucho allá. Cuando fui la última vez se me olvidó el cable de la computadora, no pude subir ningún video. Él me trató de conseguir un cable, no se conseguía, pero igual pude trabajar con su computadora haciendo otras cosas. Me salvó ahí el pellejo. Pon el nombre del libro, César, y dónde lo pueden comprar, y cómo se llama. Ahí está. Hugo Román, saludos, mi amigo, desde Santa Ana, El Salvador. ¿Qué tal, Hugo? Aquí pendientes estamos. Los chinitos son gente muy trabajadora, por eso tienen esa gran nación. Los chinos lo que les interesa es el negocio. Ahí está, callados la boca. ¿Viste algún chino que se meta en problemas? No, nunca. Nunca arman líos. Están callados la boca y se van metiendo por todos lados. Ojo. Bueno, vamos a ver. A ver si han colgado algo más aquí en las páginas. Estoy mirando aquí la página de Bukele. No, está la foto del avión, nada más. Nada. Conference Wednesday. A ver qué me pone aquí. Mira, vamos a pasar, quiero mostrarte esto. Compartir esta pestaña. A ver, vamos a ver hoy jueves. La agenda del jueves. Full agenda, subject to change. Vamos aquí hasta el final, que estaría Bukele aquí empezando, ¿no? A ver dónde está, ¿dónde se me fue? 5:15. ¿Dónde está? Aquí, ¿ves? Mira. Acá. Presidente Nayib Bukele, 6:15 a 6:45. O sea que tenemos media hora de conferencia, ¿eh? Genial, media horita. O sea, ¿qué hay ahora? Lo que están dando para darnos cuenta a ver cómo va el tiempo. Están de China, hablando de China, ¿no? Vale. China, ¿cuál es? Acá, ¿ves? We win, they lose. Ending the China threat. General session. Termina a las 5:40. Ya tenía que haber terminado, ¿no? Ahora viene Tulsi Gabbard, sesión de 15 minutos. Tulsi Gabbard de Tulsi Gabbard Show. ¿Qué es un show esto? Bueno, después viene Make Diplomacy Great Again. 20 minutos. Larry O'Connor, host of O'Connor Tonight, and morning host Richard Grenell, board member. Y después viene el que esperamos todo el mundo. Mainstream media outlets, what's happening right now is in a greater context of one of the greatest crimes against humanity, which is an apartheid. A ver, lo pone aquí, vamos a leerlo. Martín Ramos, saludos, brother Turnes desde Toronto. Creo que fui ahí, Gabriel, a Toronto, ¿eh? Hace un frío bárbaro, ¿no? Jorge Arias, saludos desde Desdémona, Los Ángeles, iba a decir. Desdémona, no la ciudad. Maggie, lo bueno que a Bukele no lo compran. Joel Díaz, saludos aquí pendientes desde Long Island, Nueva York. Long Island. Eso lo aprendí en inglés.
que muchos se confunden y dicen Long Island. Pero Island es del país Island, la tierra del hielo. Pero se dice Island, la S no se pronuncia, ¿no? Ahora me pongo a dar clase yo de inglés, pero ¿quién me creo que soy? Rafael Guillén Urrutia, saludos César, excelente libro, felicidades, pueden adquirirlo en Amazon. ¿Qué lo está poniendo? Ahí está, el nombre del libro es Groff y Emmané, el despertar del miedo, la IA de dos mundos contra una pandemia interplanetaria, Spanish Edition, César Alejandro Chotonova. Ahí el amigo Rafael que le compró el libro, ahí lo tienen, para el que quiera el libro, del amigo César. Una manera, a mí me gusta echarle una mano a todos los pequeños emprendimientos y sobre todo cuando se portan tan bien conmigo y si de alguna manera aquí se les puede ayudar promocionando el libro, aquí lo tiene, que él me lo regaló. Ya puedes, ya pueden ir comprándolo a través de Amazon. Ahí lo tienen, ¿eh? Álvaro Romero, saludos desde Virginia. Carolina Riva. te quedaste la M, Carolina. Álvaro Romero, saludos Virginia. Carlos Rosales, señor Turnes, ¿usted cree que Bukele y todos ustedes creadores de contenido pueden acabar con la prensa tradicional? No, imposible. Si somos unos desgraciados nosotros. Ahora te voy a contar, ya se me había olvidado. Ahora que estamos con esto, Carlos. Bueno, hace un par de días me salió un símbolo de advertencia en la página de YouTube mía, ¿no? En analíticas, de estudio analítica, cuando te metes ahí que ves las visualizaciones, cómo van los videos y tal, me salió un símbolo de advertencia diciendo que estaba teniendo menos visualizaciones de lo normal. Parece que no fue solo a mí, que fue a muchos youtubers, estuve averiguando, pero lo mío cayó así drásticamente. Se podrán haber dado cuenta que cuando ven un video mío, los dos últimos, no tiene vistas. Es como si ya me lo hubieran, no cancelado, sino que ya no me lo promueven más los videos. Porque yo por lo general, un video que subía el primer día ya estaba rondando las 20.000 vistas. Y ahora el primer día no tengo ni 1.000 vistas. Entonces algo está pasando. O también lo que me explicaron, porque nunca te explican nada. En YouTube, cuando le mandas ahí, le haces una pregunta, te contestan de una manera adornando una manera de hablar tan linda, que te lo dicen, pero no te dicen nada, porque no te dicen realmente lo que está pasando. Te mandan ahí unos enlaces en el cual te puedes mirar y leer a ver lo que puede haber pasado, pero parece que le echan la culpa a spam, gente que se mete y spamea mis videos y hacen que sea, digamos, ¿cómo es que dicen ellos? Visualizaciones que no están permitidas o que son de bajo nivel, o como que hay alguien que está haciendo algo mal en los videos para que me perjudique el canal, ¿no? Y realmente me lo ha perjudicado bastante, porque estos 2 días, inclusive hoy es el tercer día que subí un video, es fatal, no tiene vistas. Y por ejemplo, ahora un directo, somos 103 personas, ¿no? 103. Por lo general, hacíamos directos y teníamos mucha más gente. Quiere decir que no le llega o no promueve mi canal ahora ya, porque no sé si es porque hablo de Nayib Bukele o porque hay alguien que se habrá quejado y trata de que tenga yo menos vista, no entiendo cómo funciona. Pero de repente se ha ido a pic. Pero bueno, es así, pero así seguimos nosotros. Maggie, malas políticas que tienen los gringos al exterior los tienen jodidos si no cambian. La política arrogante nos llevará a Candanga aquí. Maggie, no se pronuncia Long Island, es Long Island. Carolina Rivas, 1000 disculpas, se me fue la letra. Si por la M le dabas al enter, ¿no? Lucas, la fórmula es X2 más 20. Pará, ¿qué fórmula es esa, Lucas? No, Long Island. Island, exacto, pronunciation. Island, no Iceland, Island. Gracias por el comercial, vos faltaba más. Por Dios, esa. Gran amigo.
No S, exacto, no se pronuncia la S. Celsius es igual, Fahrenheit menos 30 dividido 2. Ahora, lo voy a buscar por internet. A ver. Transformar Fahrenheit a Celsius. Fórmula es, ¿ves? 32. Menos 32 por 5 dividido 9, como te dije, ¿verdad? Sí, es así. Para sacar los Celsius es la temperatura en Fahrenheit menos 32 por 5 dividido 9. Saludos, César, desde Virginia, dice Álvaro. Saludos, Dios les bendiga. Gracias por apoyar a nuestro presidente. Vamos a escuchar un poquito a ver lo que dicen. History, and we can see many examples of evildoers who find some justification, who believe that they are doing the right thing. And so today we see the Democrat elite say with great concern in their voice that if the American people elect Donald Trump again, they warn us he will destroy our democracy. They say he will be the dictator in chief, that if he's elected, it will be the last election this country sees. It's laughable. It is so crazy, it's laughable. But they're justifying their actions by telling themselves that they need to destroy our democracy in order to save it. It's lunacy, and it's the mindset and mentality of dictators. They are waging a multi-front battle, and they will stop at nothing until they're successful. I'm going to go through a few of the many examples. We've seen how Colorado, Maine, 32 states have taken some action or another themselves in an unprecedented way to try to remove the leading Republican candidate for president, Donald J. Trump, from the presidential ballots. In defiance of the Constitution, these people are single-handedly deciding that somehow they alone have the authority to take away our right as citizens to decide who we want to be our president. We see in Congress, a progressive Congressman, Ro Khanna from California, someone who I've known for years. He is so desperate to take Trump off the ballot that he's demanding that the chairman of the Federal Reserve, a position that's supposed to be nonpartisan and apolitical, take action and intervene to stop the former president from getting reelected. On December 27th of last year, Representative Khanna said in a post on X that Federal Reserve Chair Jerome Powell, quote, should cut interest rates now, given most of inflation was caused by supply shocks. If he doesn't, he may be the person most responsible for the return of Trump. Ya falta menos, ¿eh? Es esta señora la que está hablando ahora. Que pone aquí Tulsi Gabbard. Termina 5:55. Porque tenemos aquí un delay, un pequeño delay, ¿no? Porque yo tengo las 12:04. Después de Tulsi viene esto, Make Diplomacy Great Again. And criticizing this judge's decision that from the very beginning has been a very clearly politically motivated hit job. This is the truth. They're hoping and doing all that they can convict Donald Trump of some crime, any crime, to try to undermine his support and therefore prevent what they fear most, a second Trump presidency. And there's a reason why they're so afraid of him, because he poses a threat to this establishment where they draw their power from. When we take a step back and look beyond the personalities, look beyond Donald Trump and Joe Biden, what we're facing is a threat of far greater Sí, no caen las notificaciones. a very dangerous Lo que tienen que hacer es, lo que me están mirando es en la campanita,
entran ahí, le dan el clic a la campanita y ponen todas las notificaciones para que les llegue cada vez que subo un video. Yo trato de hacer un video todos los días. Es complicado, pero bueno, trato de hacerlo todos los días. Pero estos últimos fue muy malo, ¿eh? Now, I've only mentioned a few of the many examples. I could write a whole book detailing all that's been done, all that the Democrat elite in Washington establishment have done and are doing to try to destroy Donald Trump and steal our election. As you know very well, President Trump has endured years of attacks. What we're seeing now is a continuation of something that began in 2016, ever since he came down that golden escalator. Now, I've met a lot of strong, tough people in my life. I can't think of a single one who could not only withstand all that they are throwing at Donald Trump without crumbling, but someone who would actually choose to keep fighting against the entire Washington establishment. Estoy buscando, a ver si la Secretaría de Prensa de El Salvador empieza con su directo. I've known Joe Biden for a long time. I used to consider him a friend. Do you think he could handle this pressure? I don't think so. I think even a fraction of this pressure and stress and attacks that Trump has endured would cause him to crumble. Now, if you listen to what Nikki Haley has been saying, she claims that President Trump only cares about himself and that he's doing all that he's doing only for himself. If that were the case, wouldn't he just walk away from all this? Walk away from the headaches and the attacks and the stress that he's enduring right now? Sí, tiene razón ahí, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Porque realmente una persona que tiene tanto dinero, igual que Nayib Bukele, que podrían estar tranquilos ahí en una playa tirados sin estos problemas, dolores de cabeza, o es que le gusta mucho el poder. And move them to tears as he expressed his appreciation for their service and their sacrifice. No cameras, no crowds, just that heartfelt conveyance of appreciation. Sí, por eso me interesa saber lo que va a decir Bukele aquí, porque me imagino mañana las críticas que le van a caer. Ultraderechista, le van a decir, ya verás, mañana atentos. El país de España, sobre todo. Te va a caer una por estar aquí. His strength and resilience can only come from one place. His ability to endure this hardship can only come from one place, and that's a sincere Saludos, love, Martín. concern for the future of our country and his care for the American people. No, César es el otro compañero que hace el video. Yo soy Alejandro. César Moreno. Pero César Moreno es de Argentina. Saludos hasta Suecia. Caused by those in power who have no care or respect for the will of the people. Take all of those feelings and let that motivate us to take action. To find strength in knowing that they are doing what they're doing. ¿Y cómo hago para conectar con él? Está subiendo un video, el directo, ¿no? Seguro desde ahí. A ver, voy a entrar en el canal. Felipe. Claro, está en directo él, también mostrando. Sí, sí, sí. But we have to use that power. We cannot allow them to get away with this. Our democracy is under attack. Leído. To save it. We have to hold those responsible accountable at the ballot box. We have to send this strong message to leaders in both parties that those who abuse their power and undermine our democracy and our freedom will not be tolerated.
If we do nothing, if we turn a blind eye to those who are weaponizing our criminal justice system against their political opponents and telling us who we are and aren't allowed to vote for, telling us what we are and aren't allowed to say or see or hear, it will set a dangerous precedent for every election and presidency in the future. And this democracy as we know it will be finished. Now, I know we face challenges in our entire political system, and those challenges are not limited to one political party. There are politicians from both parties who are more interested in serving themselves and their own interests than they are about serving the needs of the American people. And they're not going to give up without a fight. On January 27th, 1838, President Lincoln delivered a powerful speech to the Young Men's Lyceum of Springfield, Illinois. And he said, quote, "At what point then is the approach of danger to be expected? I answer, if it ever reach us, it must spring up amongst us. It cannot come from abroad. If destruction be our lot, we must ourselves be its author and finisher. As a nation of free men, we must live through all time or die by suicide." The choice before us is clear. Freedom isn't free. We can't lose sight of what we can accomplish when we, the people, stand together on the foundational principles that this country was built on. A free people with the right to life, liberty, and the pursuit of happiness. We must protect free speech Hola, Nuria. of all Americans. We Ah, must stand against those who'd estás rather alertas. censor, cancel, and smear rather than engage in honest debate as our founding fathers did. When the free speech of one person is threatened, even when that speech is reprehensible to us, the free speech of all people is threatened. The same goes for freedom of religion. In our America, freedom of religion does not mean freedom from Sí, es verdad, religion. porque al fin y al cabo, Real religion la libertad uno no puede decir lo que quiera, is love for God. It's not attached to any one religious sect or label or another. Our government must respect our freedom to worship and express our faith, express our love for God as we choose. Or for those who choose not to, they have that right as well. Our founders intentionally passed the Second Amendment right after the First because they knew how fragile this new free democracy was and how susceptible it would be, and it still is, to those who abuse their power to try to take away our freedom. ya no queda nada, So we have to defend our right to bear arms, not only to defend ourselves and our loved ones, but to serve as that. We have to stop that, but that's just individuals. We have to stop didn't suffer inside the PRC. Se fue para atrás. In an era marked by climate. He's on YouTube in one place and Rumble on another place, and the algorithm Mira. of Google is really demonetizing content. Well, is being. There's been 1 equals. I will. Se fue para atrás. Vamos a darle a ver, a ponerlo en vivo, a ver cómo está esto. ¿Ves? Aquí está la página. CEPAC. Tienen 79.000, no, 4.400 en vivo, ¿eh? Esto es la publicidad, ¿no? Pero estás entrenándola ahora. Sí. Ah, muy bien. $4.000 personas en vivo, pero en la página en inglés, obviamente. Qué manera de pasar propaganda, ¿eh? La misma propaganda la quitas y te la vuelven a poner. Ahí está, ahora sí. Committed to keeping our communities safe and securing our borders. In our America, we must come together inspired by love. Love for God, love for others, love for our country. Because we live in the greatest country in the world. It's Mira, filled with potential for us to stand together and build a bright. aquí tienes. Tulsi Gabbard o Gabbard.
es la que está hablando ahora. Después viene este, que decía Make Diplomacy Great Again, y después viene Bukele. Love this country as we do and who are just as frustrated with those abusing their power as we are, whether they're Democrat, Republican, Independent, or Libertarian, we must stand together as fellow Americans who cherish peace and freedom. Cuesta esto, ¿eh? ¿Es esto? Sí. $6.90 si quieres cenar. Grace, we are free and we will remain free. God bless you all. God bless America. God bless you all. Let's go and save our country. God bless America. Thank you so much, everybody. Aloha. Thank Aloha. you. Thank you. Desde Hawái. Thank you. Freedom is not free, and neither is the truth. In order to bring you the facts, our reporters are out there on the front lines getting the true story. Some of them served 10 years of prison in China. We've been censored on social media. Our Hong Kong printing offices were set on fire, and we've been repeatedly attacked by the Chinese Communist Party. But no matter what, we believe that you deserve the truth, and so we'll continue to bring the truth to light. Head on over to getepic.com and try honest journalism that is based in truth and tradition. We'd love to have you on board. Bueno, ahora viene el próximo programa. Aguantamos el que viene, porque ya después viene Bukele. ¿Qué nos queda? Nos queda media hora. No, media hora no. Yo tengo aquí un lío porque aquí son las 12:17. El que le sigue, que es este de aquí, recién habló Tulsi, ¿no? 5:40, 5:55. Es como que esto está unos 20 minutos, hay un 20 minutos de delay. Este es el que viene ahora. 6:15. Sí, nos falta más de una hora, ¿eh? Todavía nos queda un buen rato. No a ella. Después de ella no. Es que viene otro programa más. A ver qué está subiendo Bukele, si está subiendo algo. Vamos a refrescar la página. No. Subió esto. Esto fue lo último que subió. Ahí, bajando el coche para el avión, ¿no? ¿Ves? Ahora viene este. Ok, este es el último. Antes de que venga Bukele. Ahora sí, ya queda menos. Venga. Ya está. Vamos a quedarnos acá tranquilos. Vamos a escuchar a ver qué dicen estos señores y después al jefe. Ya queda menos. Vayan a buscar un cafecito, tomar un cafecito y vamos a escuchar. No se preocupen que si veo que lo ponen con subtítulos en español, yo lo pongo, ¿eh? So I thought we'd do around the world with Rick Grinnell. Great. Let's talk about where things are right now on this planet. And I realized if we had this discussion 4 years ago in the final year of the Trump administration, right before the pandemic,
it would be kind of a boring conversation, other than sort of looking in the rearview mirror and saying, well, yeah, we had that problem, but we solved it. We had that problem, we solved it. No wars. I made a short list. Russia, Ukraine, Israel, Hamas, Iran, Yemen and the Houthis, Afghanistan, China and more China, North Korea, incursions into Taiwan from China, Mexico, Venezuela, pressure on El Salvador when they're doing the right thing. That is all happening right now during the Biden You missed administration. one big one. The Menos Balkans. mal que Oh, and dijo the que hace Balkans, las of cosas bien. course. So where to begin? Actually, I'd like to begin with NATO. Yeah, okay. Because there's a lot of fake news out there right now about Trump throwing NATO under the bus and Trump tearing up Article 5 and Trump allowing Putin to roll tanks in and throwing our NATO allies. Last I checked, under President Trump, he tripled the amount of spending for the European Defense Initiative. He increased the troops by nearly 6% on behalf of NATO. And actually, the leader of NATO at the time said that Trump had made NATO stronger. The outgoing prime minister of the Netherlands, who is poised to now take over NATO, just said that Europe should stop whining about Donald Trump. What do they know that Joe Biden doesn't know? Well, so first of all, I believe that nothing undermines NATO like not paying your bills, right? So if you believe in NATO, you should be paying your 2%. Now, this gets a little dense, but in 2014, NATO members came together in Wales at the Wales meeting, and they said, we need to pay 2% of our GDP. But it's so expensive to do this that we're going to give ourselves 10 years to do it. So in 2014, they made a commitment that in 10 years, we will ramp up and get to the 2%. Now, Chancellor Merkel told me and President Trump that she couldn't get there until 2031. And we said, well, you actually signed the agreement in 2014, not your former government, it was you. And so we gave you 10 years. We thought you should have paid in 2014, but we gave you 10 years. And I think that the pressure campaign clearly worked. President Trump, clearly made it an issue, a top issue. The Biden team and their ambassadors, they don't bring it up. You can look on the websites of the embassies and they don't bring up the 2%. So that pressure has completely been taken back. I have one other point about NATO elections. So we're supposed to have NATO elections soon. They're scrambling to pick the new Secretary General of NATO. We have European elections in June, and we have the American election in November. Technically, the current Secretary General of NATO's term goes through October. We do not need to pick someone in April or May or June. We need to pick someone after the US elections. It's delaying it 30 days. They should absolutely pick someone who comes from a country who's already spent 2%. And I believe that no NATO member should be allowed to vote on the next Secretary General or the expansion of NATO if you're not paying your 2%. Saludos, Ana, gracias. Why are we asking members who are not paying their fair share to pick new members to come in and extend the security umbrella so that you all have to pay the bills for people? We had NATO members just joining within the last year who came in and weren't even paying 2%. Yeah. What club do you know that you get to go and not pay your dues and immediately belly up to the bar? Right now, 100%. But your friends in the mainstream media say, well, it's not really dues. The 2% is 2% of GDP. And of course, all the more Yes. reason that they should be paying, because it is 2%. It's 2% of your GDP spent on your own defense. Right? It could be a jobs program. And this is the key, though, isn't it? Because when you're spending other people's money, it's very easy después de ellos viene, and commit después de esto viene Nayib Bukele. to a cause that you're not actually paying for. As soon as they have skin in the game, suddenly you start making decisions in a more circumspect way, I would think. So the way that this translates is NATO has a list of things in case there's a war, right? It's kind of like a wedding registry. Yeah. You sign up to bring something to the wedding. And for NATO, you sign up and say, hey, we can do this collectively.
we have this capability, we can do that, you sign up. If you don't have the capability in your own country to do these things, then you're not being a good member of NATO. And by the way, one last point on this thing. All the German media are going crazy by saying, well, the Germans suddenly this year have decided to meet the 2%. Shame on the media and shame on NATO for allowing the Germans to count a whole bunch of things in there that are not about their defense. Climate change spending is not defense. Yeah. Making buildings and infrastructure should not be part of your defense when you're behind and you're not paying your 2%. I would say to my friends in the German media, you should check those numbers and you should ask yourself, why did Chancellor Merkel say it would take her till 2031, but suddenly the socialists and Scholz say, oh, lo and behold, we did it this year. I just like talking to somebody who knows that Helmut Kohl is no longer the Chancellor of Germany, so that was impressive there. Let's keep talking about Germany, but make the perspective about Russia, because when you were ambassador to Germany and you were carrying out Trump policies there, a big effort was to wean Germany and all of Western Europe off of Russian oil, off of Russian gas, off of being dependent on them. And I remember you and the president making the case that if you wean yourself off of their energy supplies, then you won't be funding their war efforts. Yeah. And then what happened when Joe Biden became president? So I don't expect the European media to apologize to Donald Trump, but they should. Because Donald Trump was right about Nord Stream 2 when we had it sanctioned, the Russian pipeline, Putin's pipeline. Donald Trump was right about the 2% spending, and Donald Trump was right about Iran sanctions. The Biden administration was on the wrong side of all three of those. Chancellor Merkel lobbied against all three of those. Me han bajado las vistas por eso, Empezaron a bloquear los videos. No a bloquear, sino no a promocionarlos. We thought Nord Stream 1 would be appropriate. It's part of the diversification of energy, and Nord Stream 1 was appropriate. We said Nord Stream 2 went too far. You were allowing Russia to have too much influence over the energy of Europe. So we said no. Cuando termine esto, señores, habla Bukele. It never became operable under the Trump administration. Estos son los Chancellor que están Merkel was hablando never ahora. happy about that. She wanted the sanctions dropped. Es esto. Make diplomacy great again. Y a continuación viene al que estamos esperando. Todo el mundo, Nayib Bukele. The German government was wrong on that. And for her to lobby Joe Biden and the Senate Democrats, I challenge people to go look at the Senate statements from Democratic senators when they voted to drop the Trump sanctions on the Nord Stream 2 pipeline. This was Ellos lo early in the Trump transmiten en vivo administration. desde su página They CEPAC. said in many of these speeches that it was not appropriate to sanction Russia and stick them in the eye on this pipeline. That was a strategic blunder. I actually believe that when we showed weakness to Putin and we dropped the sanctions, the US government, I should say, the Democrats, dropped the sanctions on the Nord Stream 2 pipeline and allowed that pipeline to come online. Putin saw that as incredible weakness and his signal to begin to go in and start a war. Let's also remember that Vladimir Putin has said, we should say this every day and everybody should say this loudly, Vladimir Putin has endorsed Joe Biden for president. Vladimir Putin said, I want Biden because he's predictable. Yeah. And the predictability is he's going to drop the sanctions on my pipeline. And that's exactly what happened. It is, although I'm told que the Biden Putin puso a Biden de presidente, ¿no? sanctions tomorrow. Es más fácil de manejar. News item hit 3.5 years late. Yeah, exactly. Well, let's talk about Putin and specifically with regard to Ukraine. What is the way forward? President Trump has said you elect him, he solves it in a week. I'm guessing you might be one of the people at the table figuring out what happens during that week. What's going to happen? What should happen? Look, let me back up for a second and just say there's a difference between a threat of military action
and a credible threat of military action. And I think Putin was getting at this predictability issue with Biden through that phrase. If you have a credible threat of military action, it really means we don't quite know what's going to happen with you. You're not predictable. You might just do something, that we don't expect. And so when you look at this war in Ukraine, I actually, of course, we know Putin is a terrible person. He is a human rights abuser. We know all of this. No one that I know defends Putin in any way. But I believe that the President of the United States in the Oval Office, when making big decisions like hundreds of billions of dollars of American taxpayer money going to a foreign country, when you're making those decisions, you need to have two strong voices in front of you while you're sitting in the Oval Office. The President needs a Secretary of Defense who does not negotiate and who is fully prepared to do whatever is needed. But the President of the United States also needs a top diplomat, a Secretary of State, that will absolutely say, not yet. We're not doing this yet. We still have diplomatic things to do. We have to have tough diplomats. If you want to avoid war, you need tough diplomats. And I'm sorry to tell you, but through the entire Trump administration, the Democrats made fun of tough diplomacy. Every one of our ambassadors, every time President Trump used tough diplomacy, the Democrats mocked it. They said, oh, you can't be mean to our allies like that. You're so mean. I have to say to you, you better have an SOB diplomat if you want to avoid war. Es verdad, cuando estuvo Trump, no pasaba estas cosas, ¿no? Que están pasando ahora. Middle East, if you don't mind. During the Trump administration, humanitarian funding, so-called humanitarian funding to Hamas in the Gaza territory was cut off because President Trump and his SOB diplomats said that money was not Gracias por estar ahí, Miguel, a ti. Gracias. the terror war machine that Hamas was set to build. Biden gets into office. He reopens the funding to Hamas. 3 years later, we have October 7th. Is it too easy to connect those dots? Because, I'm not a national security or foreign policy expert, but it sure seems like we funded, in part, those attacks. Well, first of all, I don't think that we can have this conversation without saying Iran. Okay. Iran is responsible. Iran and their proxies are responsible. Well, we funded them too. And we funded them. And the reality is that Donald Trump rallied the world again at the complaints of Democrats who wanted to do the JCPOA 3.0 or 4.0, whatever it is now. We literally rejected all of that, can't you just be nice to the Iranian regime talk from the other side? Yeah, come on, great Satan, be nicer to them. International types really wanted us to engage and try engagement. Now, look, I think engagement sometimes works, and certainly Donald Trump showed us that engagement with North Korea worked. But sometimes engagement doesn't work, and you have to do sanctions. There's a whole bunch of tools that we can do to avoid war: sanctions, isolation, engagement. We've got to be able to benchmark these things and ask ourselves after 3 months. Y defendiendo a muerte a El Salvador. We realized Donald Trump's policy on Iran was working. Why so? We had rallied the world to not do business with them. We sanctioned them. They were squeezed. And when the Biden team came in, they relieved that pressure. They relieved the sanctions. Thank you, Miguel. It's over $100 billion in sanctions relief, credit, and cash that we've given the Iranian regime. You cannot be surprised that the Iranian regime then turns around, money is fungible, and starts spending money on terrorism. Hezbollah got money from them, Hamas got money from them. All of the bad actors. And so we should not be surprised. No viajar a ese país es peligroso. On October 7th was absolutely funded by absolutamente es una mentira. I'm sorry, those are tough words. Bueno, cuando cambie el gobierno, seguramente quitarán ese nivel. Yes. The Knesset in Israel, there are 99 seats this week. Imagine this. Imagine a legislative body in America. The vote out of 99 seats was 90-9 in the Knesset no es canal de YouTube. against authorizing
Es de la discussions for a CEPAC, Palestinian ese state. canal de ellos, Yeah. And yet, the Biden que usa la administration stated plataforma policy is to Rumble. still force a so-called two-state solution on our most important ally in the Middle East, Israel, the only functioning government in the Middle East, representative government, I should say. Why on earth would our policy be so directly against the people of that nation? Michigan. Dearborn in particular. Look, the reality is we've had a real tough time watching the Biden team go back and forth on all of this craziness. They don't know what their policy is. They have undermined, just like the border policy, actually. They've tried some things. You know, you've seen them now come back and say, oh, well, maybe Biden is going to do some executive orders when I thought the executive orders didn't work and they needed a piece of legislation. We see the same thing now with the Israel-Palestinian issue. We have to be really honest about the fact that there are still hostages. American hostages. And we have American hostages. As well as Israel. And Joe Biden has not spent the time to free Americans held hostage by Hamas. When you ask for a ceasefire, well, we still have hostages, you're asking to reward Hamas. I don't believe that we should have a conversation about two states, what happens in Gaza next, all of that, until you free our hostages. We have hostages that were taken by a terrorist organization. You want to have a conversation? Free our hostages, and then we will talk. But we're not going to reward you with talk of a second state or what happens to Gaza or any of that. And let me also say this. The Biden administration needs to be much tougher on Qatar. Because Qatar can be our ally. And I'm not somebody who just wants to beat up on Qatar. I know Perdón, that voy a cambiar esto, porque me dijiste region, we'll say it that way. lo que me And I pusiste want to acá, work with mira. them. And I Lo voy a think it's poner. really important that we. Tienes razón, ¿eh? Nivel 3. Reconsidere viajar. US Embassy en El Salvador. Reconsidere viajar a El Salvador debido al crimen y al COVID-19. Lea la alerta de viaje completa. Consulte la página. Ya, pero esto es antiguo. Es que ni se han tomado el trabajo de... Es verdad, ¿eh? Nivel 3. Resumen del país. Mirá lo que pone. Crimen violento, robo sin mano armada, homicidio y violaciones son preocupantes en amplias partes del país. No fueron capaces de actualizar el nivel de seguridad de El Salvador en Estados Unidos. Saquemos esto, pues ya, esto ya, de verdad. Tenías razón, ¿eh? Fuera. Fuera. Preparaos que ya viene Bukele, ¿eh? Ya están por terminar, ya viene Bukele. And you know, between President Trump and Jared Kushner and Mike Pompeo and others, they really did concentrate on how do you just bring sides Sí, pero ya together están en and vivo, talk ¿eh? about growing economies and jobs. Young people leave the region because they don't have hope and they don't have a job. Supuestamente ya tenía que haber empezado. Policy, if we want to solve problems, is to avoid the political talk and figure out ways to do greater trade. That's going to make us more safe. I think our embassies need to be mini trade offices. We need to be pushing American jobs. That's what we need to be doing around the world, because when somebody has a job and hope, and they can provide for their family, we're going to have a lot less fighting. I got to hit Latin America. I know we're going to wrap, but Latin America, especially since President Bukele is coming out in a moment. ¿Viste? Right? Y ahí todos están pendientes por él, ¿eh? Yo creo que solamente que están por This por él. administration barely talks about our closest neighbors. They absolutely upended the deals that had been made with Mexico for Remain in Mexico.
Obviously, the border crisis is an absolute disaster of their making, and I think of their design. Meanwhile, we've got a man Pero like es que President no lo veo Bukele who comes in. You talk about root causes en ningún lado of hablando the- todavía. El he noticiero El actually has Salvador, begun fixing the root causes in El Salvador. vamos a poner He's put secretaría de the prensa. murderers in jail. Salvadorans are actually going back home because they want to be home. Ahí viene. Va. Listo. Callame la boca. Me callo. This administration actually chastises him. Yeah. This administration actually is suspicious of something that's actually working. Yeah. I'll be very quick here. Look, our Latin American policy has been terrible over the last couple of years. We have a State Department that's playing politics, that's pushing left-wing ideas down in Central and South America. President Bukele will be able to talk about this. He's been so brave. He's been so courageous and very creative. And he's a leader that I think we need to model throughout that whole region. I'll leave it at that. Bueno, dale. Subimos el volumen. If I may quickly, you know, we all, I think, know who we're voting for come November. I think that there it is. I think that we're fooling ourselves if we don't realize that there are still people who have not made up their mind. There are still people who would rather have two different choices. That's fine. They're going to go their way. I can tell you for people in my life who are on the fence or not sure who to vote for, I say, you know what? You've got a problem with Biden or Trump. Stop for a moment, because it's not just about the man who sits in the Oval Office. You're electing a team. You're electing a foreign policy and national security team. And look at who we've got running our foreign policy right now. And look at the great people who could be part of this next administration, like Rick Grinnell. Bueno, Thanks, dale. Larry. Llegó la hora. Llegó la hora. Vamos a poner pantalla grande. Quiero pantalla grande aquí. Ahí. Listo. Así me gusta. Mejor. Venga, ahora ven con la ropa. Lo que pasa que sí, ya empezó en otro canal. Yo lo estoy mirando desde la página oficial. Pero es que no lo veo en las páginas de YouTube. Me quedo aquí, no quiero cambiar porque después si cambio. Dale. America is under attack. Our families are being crushed under the politics of a radical agenda. But moms have had enough. We are standing up and we are fighting back. This is our battle. This battle is every bit as important as a Revolutionary War because we fight for the same thing. Moms for America is a national movement of moms reclaiming our culture for truth, family, freedom, and the Constitution. I think Moms for America is exactly on track and is doing the right thing for the future of our country and our children. Like Moms for America is going at the heart of the issue. But I am honored to join Moms for Vamos, America today. dale, dejate tanta propaganda. With a national network of over 500,000 mothers, Moms for America is one of the fastest growing movements of women in the country. Well, the most dangerous place in all of nature is between a mama bear and her baby cub. No matter what, and no matter how difficult the obstacles are that are facing us and our families, we will not give up and we will not give Le temen a la manera, el pensamiento de Bukele. Welcome to the Motherland Revolution. Como no le pueden decir nada, no puedes rebatir lo que dice Bukele, porque todo lo que dice tiene razón. Bueno, a ver, ¿qué hablará? A ver. Making an investment decision with someone is the most sacred act that can be performed in business. You see, most people do not reach their position in life easily. You're taking something harder ponen noticias viejas. that another will cherish and protect it as you Ya viene. go to panics.us/learn and see why hundreds of Vamos, ya viene Americans lo just like bueno. you have placed their faith in my family to generate them tremendous tax benefits and revenue by developing and producing American oil. For 3 generations, American oil is all my family's ever known. Go to panics.us/learn and see why the people at Saludos, Panics are people that you want on your team. Ricky. Bueno, venga, menos propaganda. Want to know who's coming up next on the main stage?
Go to cpac.org/agenda to access our agenda now and make sure you do not miss out on hearing from your favorite leaders in the conservative movement. Que me ponga ya Bukele una vez. Estoy leyendo aquí un mensaje que me dicen. This president is calling my family, is calling me, Darle is calling like. MAGA supporters Porque enemy hay of pocos America. likes, yo lo digo, I am esas the cosas. daughter of a Cuban political prisoner who fought for freedom, who fought against authoritarian and dictators. He sounds just like Fidel Castro did. Fidel Castro would target the enemies of his government and try to take them down. This is exactly what we're seeing with Joe Biden. He should be ashamed of himself. No American should be called a Nazi or be called an enemy of America. Those of us who love this country, and I have spent my whole life defending freedom in America. Bueno, venga, ya está, dale. Ahí va, una presentación esta. There's a concerted effort to intimidate and censor conservative thinkers. The very freedoms secured by our Constitution are being threatened by the most liberal progressives America has ever seen. It seems like everything they do is to the detriment of our great nation. But there are plenty of patriots with the courage to stand up to the left. Join AMAC. AMAC is a voice for conservatives that cannot be ignored. Stand with over 2 million America-loving patriots by joining AMAC today. Lo que pasa es que yo no puedo usar, y no creo que pueda usar la transmisión de ellos. Ahí viene, ya está. Ladies and gentlemen, please welcome the President of El Salvador, Nayib Bukele. Lo han puesto todos salvadoreños los que están ahí. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Thank you very much. Gracias, gracias. Thank you, thank you. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Thank you, everyone. Déjalo hablar. Thank you, everyone. Thanks, estaba así. Dale. Thank you. Estaba así. Thank you. I love you too. Dear Matt and Mercy, thank you for the kind invitation to have me here at CPAC. It is truly an honor to be here just a few days after our presidential and legislative elections, which, by the way, they pulverized the opposition. They say globalism comes to die at CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead. But if you want globalism to die here too, you must be willing to unapologetically fight against everything and everyone that stands for it. Fight for your freedoms, fight for your rights. The next president of the United States must not only win an election, he must have the vision, the will, and the courage to do whatever it takes. And above all, he must be able to identify the underlying forces that will conspire against him. These dark forces are already taking over your country. You may not see it yet, but it's already happening. You don't see it as clearly because people are designed to see linear changes, not exponential ones.
We don't always recognize how fast a problem can multiply and spiral out of control. The problem is much like the metaphor of the boiling frog. Once the water boils, it's already too late. People fail to see these things. It's our nature. Just like the frog, people become complacent and they don't realize how bad things are getting until it's too late. While I know, of course, El Salvador is a lot smaller country, setting aside the differences, there's a similarity with what is happening here in the United States. We also had many apparently isolated problems in the 60s and the 70s, and we failed to realize as a country the severity of them until it became a civil war. By the time we reacted, it was already too late. We were already boiled like the frog. And it took us 50 years, 2 wars, 250,000 lives, and a third of our population displaced, and a near miracle to get our country back. As your friend, I want to issue this warning so you don't make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. It is not easy to pull yourself back once you're in boiling water. In fact, all the experts said it was impossible. And besides, you don't want to wait 50 years and maybe hope for a miracle to get out of hell. You can still jump before the water boils. Some might say I'm exaggerating, but we can clearly see the signs of a declining society because our own hit rock bottom decades ago. It's like when we see someone getting sick. First, it's maybe just stomachache or a headache or a small fever. But if you don't deal with the disease, it will only get worse, and then it may be too late. Even after our first war in El Salvador, we failed again to look into the signs of the second civil war that was coming, the gang war. After 1 million people fled the first war, a lot of them came to live in ghettos here in the United States, where the gangs were formed. When former President Clinton deported a lot of those gang members without telling us they were gang members, they were criminals. They roamed free and recruited young people, thousands of young Salvadorans to join the gangs. At first, they seemed like petty criminals, but they began to change and transform until they became the unscrupulous terrorists that we know today. Most of them even perform satanic rituals, and this has been well documented. The government back then didn't deal with the disease, nor did the next administration, nor did the ones after that. The disease that had begun with mild symptoms got worse and worse. It became a cancer that seemed incurable. We are already seeing these symptoms in the United States. Big cities in decline like Baltimore, Portland, New York, just to name a few. Places where crime and drugs have become the daily norm and even accepted and promoted by the government. How many young people have you lost to the streets of Philadelphia or San Francisco, to fentanyl? Did we see these apocalyptic sights 15, 10, 5 years ago? Can you imagine how it will be in the next 5, 10, or 15 years? The same thing was happening in El Salvador. In the span of less than a decade, gangs took control of all the country and our society. They evolved into a parallel government, controlling elections and even political parties. Every aspect of the daily life of most people was controlled by the gangs. Murder capital of the world is a tragic title to hold. Getting rid of that was the bare minimum we had to achieve in order to even start thinking about rebuilding our country. But jumping out of the water when it's already boiling is an almost impossible feat.
You are not there yet. And believe me, you don't want to be. We did the unthinkable to cleanse our society. We arrested the terrorists, but we have to remove corrupt judges and corrupt attorneys and prosecutors. Thank you. Thank you. Thank you. These corrupt judges and prosecutors were setting the gang members free. And it wasn't just the gangs. The corrupt system worked in tandem with the so-called international community, the NGOs, and of course the fake news, just like it happens here in the United States. Unelected bureaucrats are trying to instate public policy. Who elected them? They don't have a democratic mandate. If they want a seat in the table, they should run for office. Let the people vote. It will not be a pretty sight for them if the elections are free and fair. I mean, who elected Soros to dictate public policy and laws? Why does he feel entitled to impose his agenda? Let me tell you something. Soros and his cronies hit a brick wall in El Salvador. Thank God, and all the glory be to him, Salvadorans are now immune to his influence. No one believes his lies anymore over there. We just had free and fair elections. And we won in a landslide with more than 84% of the vote. Let that sink in. More than 84% of the people voted to continue our policies. Our victory is unprecedented in the history and modern democracies in the world. They also gave us a supermajority in Congress, more than that, 54 seats out of 60. "57 if we count our allies. That's 95% of Congress. Let that also sink in. The people of El Salvador have woken up, and so can you. The global elites, they hate our success, and they fear yours. The people's free will to choose their leaders is something they despise because they cannot control that. You have experienced this firsthand here in the United States. The global elites control the mainstream media, they finance campaigns, district attorneys, to mention a few. They abuse their powers. They persecute political opponents. In El Salvador, we don't weaponize our judicial system to persecute our political opponents. A practice that may sound familiar to you, but we don't do that there. And who's the dictator? The global elites in the media, they work in conjunction, they run some stories and publish them, same pictures to reinforce their agendas. You're no strangers to that here in the United States. We deal with that in El Salvador too. That is the free press that they talk about? Please. I always criticize the defenders of institutionalism. Not because I don't think strong institutions are paramount and necessary for a democracy, but because I find them very hypocritical.
They don't seem to have the same standards for themselves as they are trying to impose on others. But there's yet another component that is more dangerous than a simple double standard. Institutions were created to serve the people and not the other way around. Somewhere along the way, those people forgot their fundamental purpose, which is more important than the institution itself. When the judicial system was created, it was created out of the necessity to bring justice. But now, it seems that survival and control of the judges, of the AGs, among others, are paramount. And the need to bring justice is merely a little more than an afterthought. Another example, the police was created to bring law and order. Let them seek law and order then. But now some of them are even afraid to do their job because they fear the consequences for doing it. They should be encouraged to fulfill their foundational roles without fear of repercussions that distract them from their missions. Excellent. If the police was created to bring law and order, let them bring law and order. If the judicial system was created to bring justice, let them bring justice. Let them protect their purpose at all costs. Same goes with the press. Let them be free. A democracy needs a free press. But to enjoy that membership, you must adhere to your duty as a reporter. Report the facts. Don't be a puppet of those who finance you or finance the organizations that you work for. Your freedom of speech will always be protected. We believe in free speech. Everyone here believes in free speech. Your free speech will always be protected. But don't call yourself a journalist if you're just an activist. Don't call yourself independent if you depend in open society. Sarah's NGO for those sacred institutions have morphed away from the reason they were created. We should not defend those institutions for the sake of being institutions. Instead, we should defend the principles that created those institutions in the first place. It's troubling to see that this is happening everywhere. Not only in El Salvador and the United States, it's happening everywhere. But even here, in the United States, in the most powerful country in the world, even here, it's happening. America should listen to these words, not because the El Salvador model should be replicated here, but because these specific examples apply to any nation that has lost or is losing its way. Ask yourself why this is happening, who is supporting it, and whether it's by ignorance or by choice. And fight it. Fight it with all your heart and soul, and be the beacon of hope. And be the beacon of hope that your founding fathers, with all their faults like every human being has, dreamt for your country. Fight for your freedoms, for your rights. Fight for the original purpose of these institutions and not their mere existence. It's still not too late. It can be done.
It is time to erase these new paradigms that have been imposed in the recent years that make no sense. If you just free your minds from those invisible chains, you could do it. This shift is an extremely dangerous trend that undermines these institutions. Effectiveness and their credibility is at stake, both home and abroad. This is a warning from a friend. You should adhere to their foundational principles and purposes and denounce this new institutionalism. Now, you would think that's it, as it wasn't enough, right? But unfortunately, there's more. There are other symptoms that are even more difficult to diagnose. For instance, the financial situation of the United States. When I talk to my conservative friends right here, they always tell me that the problem is high taxes, but they're wrong. Of course, high taxes are extremely high here in the United States. I give you that. You're right in that. But that's not the real problem. The real problem is not the high taxes themselves, but the fact that they are not even really funding the government. Not even those high taxes, higher than a lot of places in the world, not even those taxes are really funding the government. So who's financing the government? Government is financed by treasury bonds, paper. And who buys the treasury bonds? Mostly the Fed. And how does the Fed buy them? By printing money. But what backing does the Fed have for that money being printed? The treasury bonds themselves. So basically, you finance the government by printing money out of thin air. Someone could ask, well, so if the government can print the limited amounts of money out of thin air, why did they collect taxes? Pues bueno. Excelente. I mean, in theory, it would make sense, right? If they can print unlimited amounts of money, why would they need taxes for? The answer is simple, but it's very shocking. The real problem is that you pay high taxes only to uphold the illusion that you are funding the government, which you are not. It's shocking, but it's true. The government is funded by money printing, paper backed with paper, a bubble that will inevitably burst. The situation is even worse than it seems, because if most Americans and the rest of the world were to become aware of this farce, confidence in your currency would be lost, the dollar would fall, and the Western civilization with it. If the next president of the United States doesn't make the necessary policies and structural changes, sooner or later that bubble will burst. There's still time. You don't have to make the same mistakes we did in the 60s and the 70s. You can still jump before the water boils. Winning the election isn't enough to solve these problems. They will not simply go away as a consequence of an electoral result. It would take a total re-engineering of the government top to bottom. It will entail making difficult decisions, like the ones we made in El Salvador since 2019, and they're already paying off. It will be hard. The system will push back, but you have the right to determine your own fate. Salvadorans did the same. The decision for the direction of our nation was ours, and it continues to be ours.
We didn't tolerate being told what to do. In doing so, we did the unthinkable. Against all adversity, we transformed El Salvador from the most dangerous country in the world to the safest in the Western Hemisphere. Thank you. Thank you. We did it by defying the global elites. We told them no more. And that is my message to you. Put up the fight, because it is, in the end, it will be worth it. It has been for us, and you will have your country back. May God bless you. May God bless the people of the United States. May God bless El Salvador and the future of both our nations. Thank you very much. Excelente. Excelente, Bukele. Dejen de darle a la maquinita, de imprimir billetes. Qué bien, Sela. Qué bien. ¿Para qué cobran impuestos si imprimen billetes? Ahí va. Excelente, como siempre. Sin papeles. Ustedes no han visto ningún papel arriba del atril, nada. Y en inglés. Y en inglés, que no es su lengua materna, ¿eh? Porque no es lo mismo hablar en español tu lengua materna que en inglés. Perfecto inglés. Perfecto. Ahora lo que voy a hacer es, vamos a ir cerrando aquí la transmisión. Voy a tratar de bajar este video para colgarlo enteramente, solo con el discurso de Bukele, que ha sido excelente, como siempre. Vamos a ver mañana lo que va a venir desde este lado, de estos periódicos que están pagados por las elites, como dice él. Mis amigos, vamos cerrando este video por aquí. Ya es tarde por estos lares. Les mando un gran abrazo y muchas gracias por estar conmigo aquí hasta el final. Un gran Ladies abrazo a and todos. gentlemen, thank you for Hasta luego. attending Chao. today's Chao. sessions at CPAC 2024, where globalism goes